سنت بعد سنته ولا امت بعد امته اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا او کما قال وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ او مقام آخر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لی ہے۔ اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنائے۔ جو ساتھی نماز ادا کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی نماز ادا کر کے مسجد کے حال کے اندر تشریف لے رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا آنا مبارک فرمائے، ہمارا بیٹھنا ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ میں جی چند ایک جملے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو دیتا ہوں، توجہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو چند ایک جملے میں آپ کو دیتا ہوں، اگر اجازت نہیں دیتے تو میں تلاوت کا آغاز کروا دیتا ہوں۔ جی بتائیں، ہاں جی اجازت دیجیے۔ لے جی آپ نے نا رب کی توحید پر میں نے چند جملے دینے، تو آپ نے مسکرا کے رب کی توحید کے لیے، رب کے لیے سبحان اللہ پڑھنی ہے۔ شروع او دے ناتوں میں گل کرنا چاہنا، شروع فیصلہ باد تے کھڑا ہوں، جے وہ جی فیصلہ باد دی بولی ہے نا، کسے دی نہیں، لوہروں آیا، لوہر دا مہمانا، تے پنجابی بڑی ٹھوس ہے تو آپ سمجھ آئے گی۔ شروع او دے ناتوں میں گل کرنا چاہنا، 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 خدا را آپ کو سمجھ آ جائے۔ شروع او دے ناتوں میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے سارے میں حل کرنا چاہنا، شروع او دے ناتوں میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے سارے میں حل کرنا چاہنا، جو لا ریب بے عیب کلیاں تے پھلاں دا رب ہے، جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب ہے۔ نا یارو اینج نہیں، اینج نہیں، اینج نہیں، اینج نہیں، اینج نہیں، میں مائک تو بغیر آ جانا، خدا را تسی میرے نال میرے جنہ تے زور لاؤ، میرے جنی آواز تے ہوئے نا۔ شروع او دے ناتوں میں گل کرنا چاہنا، میں سٹارٹنگ کے اندر ہی جلدی جلدی تیزی کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کر رہا ہوں۔ تلاوت کے لیے مائک میں نے حوالے کرنا ہے عبداللہ ارشد کے، میں جلدی آپ کو اپنے مزاج کے مطابق سمجھا لوں۔ خدا را آپ میرے جتنی آواز رکھ کر میرے مطابق میرے برابر بولیے۔ شروع او دے ناتوں میں گل کرنا چاہنا، شروع او دے ناتوں میں گل کرنا چاہنا، شروع او دے ناتوں میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے سارے میں حل کرنا چاہنا، جو لا ریب بے عیب کلیاں تے پھلاں دا رب ہے، جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب ہے۔ ایتھی رکھو، ایتھی رکھو، جو لا ریب بے عیب کلیاں تے پھلاں دا رب ہے، جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب ہے۔ خلیل زبیہ تے موسیٰ کلیم ہے، او سارے کریمات وڈا کریم ہے۔ خلیل زبیہ تے موسیٰ کلیم ہے، او سارے کریمات وڈا کریم ہے۔ جیڑا اونو لبے ضرور اونو مل دے، جیڑا اونو لبے ضرور اونو مل دے۔ خدا را تاکو چس آوے، رب دی گال سن کے چس نہیں آنی تے کی دی گال سن کے آنی۔ جیڑا اونو لبے ضرور اونو مل دے، او دے حکموں بغیر ایک پتہ نہیں ہل دے۔ جیڑا اونو لبے ضرور اونو مل دے، او دے حکموں بغیر ایک پتہ نہیں ہل دے۔ او دی شان عقلہ تو بہتی ورائے، مثل جیڑی کہنی او میڈا خدائے۔ اینج نہیں، تسی مائک تو بغیر ہی ستا رہندے ہو۔ او دی شان عقلہ تو بہتی ورائے، مثل جیڑی کہنی او میڈا خدائے۔ ایتھے آؤ ہاں یار، کتھے چل جاندے ہو؟ او دی شان عقلہ تو بہتی ورائے، مثل جیڑی کہنی او میڈا خدائے۔ او دی شان عقلہ تو بہتی ورائے، مثل جیڑی کہنی او میڈا خدائے۔ ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکتا،
मछली दे पेटी च बचा जानदा है ओ पत्थरा तो चश्मे चला जानदा है ओ दरिया को सिहरा बना जानदा है ओ दरिया को सिहरा बना जानदा है ओ पत्थरा तो चश्मे चला जानदा है ओ मछली दे पेटी च बचा जानदा है ते तेरी शान दी कोई हद नहीं खुदाया तेरा जिक्र करदा है कुरान प्यारा मेरी बात खत्म हो गई तेरी शान की कोई हद नहीं खुदाया तेरा जिक्र करदा है कुरान प्यारा ते किवें रात समझे ए इंसान बेचारा। लो जी शायर ने तारीफ की है तारीफ करने के बाद अब एक सवाल कर रहा है सवाल पे गौर करना आपको बोलने की चस आ जाएगी। अच्छा जी तेरा जिक्र करदा है कुरान प्यारा किवें रात समझे ए इंसान बेचारा ते सारा खलारा तो किस कारण कीते ए सारा खलारा अचानक निदा आई खामोश हो जा नजर नीवी कर ले ते हाथ बंद खलो जा जवाब आने लगा आपकी तरफ से अचानक निदा आई खामोश हो जा नजर नीवी कर ले ते हाथ बंद खलो जा ए सारा खलारा में जिस कारण कीते उस दो जग दा सुल्तान कीते पहला मोहम्मद दा सामान कीते वक्त अपने होमर दा ऐलान सुनो जनाबों में गल करना चाहना ते मसले सारे में हल करना चाहना मैं बस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करता हूँ इस महफिल का तिलावत कुरान से आगाज करता हूँ दावत देता हूँ कारी कुर्रा मोहतरम जनाब कारी अब्दुल्ला अरशद साहब तशरीफ लाते हैं और तिलावत कामिल की सादत हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا
وكان الله عزيزا حكيما صدقت يا رب العالمين माशाअल्लाह ये थे कारी अब्दुल्ला अरशद जो कि तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल कर रहे थे। मैं